करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त भाई भौणी मान को मोर अजस्र प्रणाम शुभेच्छा अभिनंदन एवं स्वागत। आमर आलोच्य विषय वस्तु है ले ऑल ऑन हर सी इज द कॉज ऑफ ऑल। सावित्री बुक 12 दि एपिलॉग तार ये गोटे वाक्य प्रथम जो कंटेक्स्ट रे जो प्रसंग रे ये सब जिन कह कथाटी कह से विषय रे आम आलोकपात करवा कारण यहाँ हूँ सत्यवान कथा सत्यवान डायलॉग सावित्री संपर्क रे ले ऑल ऑन हर सी इज द कॉज ऑफ ऑल। ये गोटे वाक्य रे सावित्री कथा कहवा छल श्री अरविंद माँ का कथा ही कहते। आम जाने सावित्री जो विराट कार्य जो विराट कामटी करने को आसते से सफल होती। बुक 11 बुक 9 बुक 10 एवं बुक 11 यही तीन टा बुक रे आम जाने ये तीनोटी पर्व सावित्री कौन कौन सब संगठित होती। मृत्युर देवता सहित तांकर सूक्ष्म स्तर रे जो एक युद्ध चली एवं से युद्धर जो समाप्ति घटी से मृत्यु रूपांतरित होती। प्रकृति मृत्यु एक परभर्सन मृत्यु एक विकृति आम लाइफ डिवाइन दि लाइफ डिवाइन फास्ट चैप्टर से श्री अरविंद सब कथा परिष्कार कर एठी जितेबाला मृत्यु पराहत होती मृत्यु पराभूत होती एवं सत्यवान पुणी थे जीवन फेरी पाई ये हूँ सावित्री प्रेमर पराकाष्ठा। सावित्री प्रेम बल सत्यवान को मृत्यु मुखर फेर आनी पारि ताही तो सिंबल ताही तो हूँ प्रकृतिर प्रतीक सावित्री कारण सावित्री टाइटल लिखुं श्री अरविंद सावित्री एवं सब टाइटल हूँ सिंबल ए लीजेंड एंड ए सिंबल एक कहानी तत्सहित एक प्रतीक किसी चरित्र मान भितर एक प्रतीक को एक मनुष्य जातिर एक भवितव्य को से प्रकाश कर प्रयास कर मनुष्यर भवितव्य केवल भवितव्य नुहे मनुष्य जातिर अतीत मनुष्य जातिर वर्तमान एवं मनुष्य कौन होगा जाऊँ ये सबूर वर्णना आम सावित्री पाइबा से संपर्क में द्विरुक्ति अनावश्यक। ताहले जितेबाला सत्यवान जमन्यास पाई सत्यवान सावित्री भितर कथोपकथन चलती जो तार परवर्ती जो सेक्शन टी आसूची जितेबाला आस्ते आस्ते संध्या हो जाइए एवं कहना सावित्री हूँ सावित्री एंटायर कहानी गोटे उषारू एक बृहत्तर उषा पर्यंतर कहानी गोटे उषारू आरंभ होइछे समग्र जो कहानीटी एवं अन्य एक बृहत्तर उषा को बक्षर धारण कर रात्रि विदाय नौ सारुचंद श्री अरविंद सावित्री ताले सकाळु आछन्ति सत्यवान जंगल को आछन्ति काठ काटिया एवं सेठी मृत्यु तंग पाखु आछि किंतु ऑल एलंग सावित्री तंग पाखरे अछन्ति एवं बाकी जहाँ जहाँ जो घटीगला से सब सत्यवान स्वप्न भली लगुच कारण या भीतर अनेक घटना घटी मृत्यु आसी सत्यवान को नवा को चेष्टा करिछि एवं सावित्री मृत्यु सहित तांकर संग्राम होइछि युद्ध होइछि ये युद्ध आमे भाबुथुआ आमे जानुथुआ से युद्ध नुहे एक सूक्ष्म स्तर युद्ध सूक्ष्म स्तर युद्ध जोठी अनेक बात बाक वितंडा होइछि मृत्युर देवता किछि कहउचंदी जोड़ा होछि जे मृत्यु होछि स्वाभाविक जोड़ा नेचुरल जोड़ा नॉर्मल जोड़ा स्वाभाविक ताकू परिवर्तन करिवार प्रयास करना एमती अनेक आमे से बुक 9 बुक ऑफ द इटर्नल नाइट बुक 10 द बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट बुक 11 द बुक ऑफ द एवरलास्टिंग डे ये तीन डायग्राम पाउचे। तेणु ये जो सब समाहित हो
Now the dusk shadowy trees stood close around like dreaming spirits, and delaying night, the grey-eyed pensive evening heard their steps, and from all points the cries and movements came of the four-footed wanderers of the night approaching. ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭବିତବ୍ୟ ତାକୁ ଆକମ୍ପ୍ଲିସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଛି, ଶ୍ୱାପଦମାନଙ୍କର ରବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସବୁ ସ୍ୟାଡୋଇ ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଡୋ ଛାୟା ଦୀର୍ଘତର ହେଇଯାଉଛି, ଚାରିପାଖରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଶ୍ୱାପଦମାନଙ୍କର ରବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେମିତି କରାଯାଏ ତାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ତାର କିଛି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ସେଠି ଦେଖୁଛେ ଆମେ, through the screened dusk it depends still, and there near floating up many voices and the sound of many feet, till on their sight broke in as if a colored wave upon the eye the brilliant strenuous crowded days of man. ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ପଦଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏକଦମ ଟ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ପାଖେ ପାଖେ ଆସିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଲହରୀ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି, କାରଣ ସେସବୁ ଅନେକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ୍, ଗୋଟେ ଜନଗହଳି ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ଆଗେଇ ଆସୁଛି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବାପା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟୁରେଜ୍, ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେ ସବୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। In front King Dyumatsena walked, no more blind, faltering limbed, but his far questing eyes, restored to all their confidence in light, took seeingly this imaged outer world, firmly he trod with monarch step the soil. ସେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାହାର, ତାର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ। ନୋ ମୋର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ ଅନ୍ଧ ହେଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହି ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଫଳରେ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। କେବଳ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନୁହେଁ, each and every well-being of the earth, each and every well-being of man, she has duly taken care of. ସାବିତ୍ରୀ ସବୁର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟୀ କର୍ତ୍ରୀ, ସି ଇଜ୍ ହର୍ ହାଇନେସ୍, ସି ଇଜ୍ ଦି ମଦର। ତେଣୁ ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ସେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟୁରେଜ୍ ଆସୁଛି, ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ, ଏବଂ ଏକ ରାଜକୀୟ ମୋନାର୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ରାଜକୀୟ ଚାଲିରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ରାଜକୀୟ ଦର୍ପ, ରାଜକୀୟ ଠାଣି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ by him that queen and mother's anxious face came changed from its habitual burdened look, which in its drooping strength of tired toil had borne the fallen life of those she loved. ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ
जो आंसियस मूड क्या एत समय धरी पुओ को सी देखी ना पुओ आसी अनेक समय जंगल भितर को जाइए एवं पुओ फेरी ना अतएव पितामाता एकदम वरिड व्यस्त विव्रत तेणु सी आस राजा एवं राणी उभय सत्यवान एवं सावित्री खोजी खोजी आसुच्च से कथार वर्णना दौरान श्री अरविंद ये जो एंटुरेज आसूची ये जो पात्र मंत्री बातर कोलाहल समस्त सैन्य सामंत पात्र मंत्री राजकीय ठाणी रे आसुचंती राजा द्युमत्सेन राणी मध्य अछंती हर पेशेंट पेलनेस ओवर ए पेंसिव ग्लो like evening subdued gaze of gathered light departing which foresees sunrise her child से हुए तो सत्यमान को एत समय धरी न देखिकी भीतर गोटे पेलनेस आसी गोटे से व्यस्त हो किंतु श्री अरविंद से पेलनेस टाक वर्णना कर पेशेंट पेलनेस एक धैर्यर विवरणता मुख पांडुर होती म्लान होती मलिन हो जाइए विवर्ण होती किंतु से धैर्य रही एवं गोटे गोटे संहत आलोक से बाहर से व्यस्त अच्छा किंतु भीतर धैर्य है ना एवं से मुहर जो औजल्य बाहर से हूँ सतमती गोटे संहत आलोकर गोटे सबड्यूड गेज गोटे टिके नम्र हो जाइथिबा से दृष्टि एवं जे निजर पुओ पे व्यस्त विव्रत कि धैर्यहरा नुहति आम देखा आम जाचे समस्ते श्री अरविंद जो कवितार से वर्णना करती कौन जिनिस को से वर्णना निहाती भाव अनन्य साधारण नुहे इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताले यही भाव राजा एवं राणी उभय तांकर पुओ बोहू को खोजी खोजी आसुचंती sinking in quiet splendors of her sky she leaves a while to muse upon that hope the brilliance of her reef's receding gleam a thoughtful prophecy of lyric dawn sinking in quiet splendors of her sky एठी एक संध्यार वर्णना दिया जाउची संध्यार आकाश रे जेतबळे दिनर आलोक डुबी डुबी जाउची एवं क्वाइट स्प्लेंडर्स एक नीरव महिमान्वित से आलोक सी लीव्स अ व्हाइल से संध्या आउ किसी समय रही जाउची अटकी जाउची टू म्यूज अपन दैट होप गोटे आशार सहित से अटकी जाउची कारण या पूर्व हम पढ़ी डिलेइंग द इवनिंग संध्या सत्यमती धीर हो जाउची विलंब रे आसुची संध्या कारण एक अनन्य जिनिस एठी संभव होईची संगठित होईची मृत्यु पर जीवन और विजय मृत्यु पर प्रेम और विजय तेणु से लीव्स अ व्हाइल टू म्यूज अपन दैट होप से जो आशा से विश्वास से भरोसा तारी उपरे किसी समय चिंता करी संध्या जल्दी पड़े जाऊनी रही द ब्रिलियंस ऑफ अ रीच रिसीडिंग ग्लिम आस्ते आस्ते कम हो आसुथिबा जो औजल्य तार एक ब्रिलियंस तार एक अपरूप सौंदर्य फुटी उठुची ए थॉटफुल प्रोफेसी ऑफ लिरिक डॉन सते जमती एक सांगीतिक प्रभात एक सांगीतिक उषार ए थॉटफुल प्रोफेसी एक भविष्यवाणी निज भीतर बहन करछि संध्या कारण या परठु जो सकाळ आसीबो से सकाळर मृत्यु नथिबो केवल जीवन ही जीवन थिबो अतएव सेही प्रोफेसी यही संध्या निज भीतर रखिछि एवं संध्या से डिले हो कारण प्रथम किरी मृत्यु उपरे जीवन और विजय प्रतिष्ठित हो संगठित हो पुणी आउ तौक आसवा यार ये जो लाइनटार प्रसंग ये सब जिनसर अवतारणा निहाती भाव दरकार एवं बट at the vision of the beautiful train the air awoke perturbed with scaling cries and the swift parents hurrying to their child their cause of life now who had given him breath possessed him with their arms जेतବେଳେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମା ଉଭୟ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି
अनेक समय धरी देखि नांती एवं ସେମାନେ उत्कंठित ଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାପରେ ଦେନ୍ ଟେଣ୍ଡରଲି କ୍ରାଏଡ୍ ଦିମତ୍ସେନ ଚାଇଡିଂ ସତ୍ୟବାନ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ ଗାଳି, ସ୍ନେହରେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିମତ୍ସେନ, The fortunate gods have looked on me today. A kingdom seeking came and heaven's rays. ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛି ଏବଂ ଏ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିକିଂ, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ସ ରେଜ୍, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱାଷ୍ଟ ଦାଓ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି? ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦିମତ୍ସେନ, ମୁଁ ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦିନେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲି, ସେସବୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହୁଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି? Thou hast tormented gladness with fear's dull shadow, O my child, my life. ମୋର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏତେ ସୁଖ ଭିତରେ ସେଇ ସୁଖକୁ ସତେ ଏମିତି ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିକି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଯେ ଜୀବନ, ମୋର ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଏତେ ସୁଖ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଠି ନାହୁଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡେଞ୍ଜର କେପ୍ଟ ଦି ଫର୍ ଦି ଡାର୍କନିଂ ଉଡ୍ସ, କ'ଣ ଏମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଯାହାଫଳରେ ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ଏତେ ସମୟ ଦୂରେଇକି ରହିଥିଲୁ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? Or how could pleasure in her ways forget that useless hours without thee are my eyes, which only for thy sake rejoice at light? ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତି ରହିଲୁ? Or how could pleasure in her ways forget, ବା ଯେଉଁ ଖୁସି ତାର ନିଜର ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲା ଯେ ଯିଏ ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏତେ ସମୟ ସେ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲା ମୋଠୁ। ତାପରେ ଏକଥା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିମତ୍ସେନ, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ thyself was this dawn, ସାବିତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ବି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେଇନା। ତମେ ବି ମୋତେ କିଛି କହିନ, ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ସମୟ ଏପଟେ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? Who ledst not back thy husband to our arms? ତମେ ଦି ଜଣ ବାହାରିକି ଆସିଲ ଘରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ତମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲନି କାହିଁକି? Knowing with him beside me only his taste, in food and for his touch evening and morn, I live content with my remaining days. କାରଣ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନ, ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନ, ଏବଂ ସେ ଯେ ସତ୍ୟବାନ ମୋର ପୁଅ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲନି? ବଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଲିପ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବାପଙ୍କର ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହିତ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ସିଜ୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ବ୍ଲେମ୍ ହର୍। ହସିକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର, ସିଜ୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ବ୍ଲେମ୍ କର। ଇଏ ସବୁର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ସବୁଥିପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ। ସି ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ସି ଇଜ୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଇଏ ଦୋଷାରୋପ ନୁହେଁ
ये आक्षेप नुहे, ये हूँ एक ये हूँ प्रशंसा, ये हूँ एप्रिसिएशन जे ये सबू ये सबूर जहाँ जहाँ घटिला आज सकाळू एपर्यंत जहाँ जहाँ घटी ये हुए तो 10 घंटा 12 घंटा कि 14 घंटा कि 15 घंटार कथा होई पारे, किंतु या भितरे अनेक घटना घटी जाइए। समग्र विश्व ब्रह्मांड विचरण करी आसचु आमे, जहाँ कहूना सी तार अर्थ है जे ये सब भितर ये सब जिनस संगठित होइछि, एक विराट कार्य मध्य संपादित होइछि जोटा आगुरु केही केबे कोउठी कर नथिले। से कार्य होछि मृत्यु उपर जीवन और विजय। पुणी कहउछन से विथ हर एन्चांटमेंट्स शी हैज ट्वाइन मी राउंड, केवल तांकरी एन्चांटमेंट रे से मते ही धरि के रखते नेत समय। Behold, at noon leaving the house of clay, I wandered in far off eternities, yet still a captive in her golden hands. I trade your little hillock called green earth, and in the moments of your transient sun, live glad among the busy works of men. दिनर एक निर्दिष्ट प्रहर मु घर छाड़ी, किंतु या भितरे आमे भूली आसु इटर्निटी, शाश्वत राज्य सब आमे भूली आसु। विभिन्न राज्य बुलीचु, आमे अनेक जगह आमे विचरण करिचु, एवं यही विचरण भितरे सीए केवल मती धरी रखिछन यही सावित्री। सो ले ऑल ऑन हर, सी इज द कॉज ऑफ ऑल। ये सबुर हेतु होउचंदी सीए, ये सबुर कारण होउचंदी सीए। कारण मृत्यु पर जो जीवन और विजय एटा पृथ्वी पर संगठित होब, एवं मृत्यु पर विजय सहित एक ऊर्ध्वस्थ आलोक ये प्रकटित होब। ताहा ही तो श्री अरविंदर जोगर लक्ष्य एवं समग्र मनुष्य जातिर लक्ष्य एवं समग्र विश्व ब्रह्मांडर लक्ष्य। जहाँ किसी संगठित होब से ऊर्ध्वस्थ जीवन, से स्वर्गर जीवन एटी प्रतिफलित होब, ये पृथ्वी ही संपादित होब, अन्य कोठी नहीं। साकेत गोलक वैकुंठ सेठी तो आम शुणीचु, सेठी अमृतत्वर धारा सबुले प्रवाहित, किंतु से अमृतत्वर धारा एठी भी प्रवाहित होब ये पृथ्वी रे। कारण माँ बहिर स्वयं तो कहते समग्र विश्व ब्रह्मांड भितर ये पृथ्वी ही एकमात्र अर्थपूर्ण केंद्र। पृथ्वी ही एकमात्र अर्थपूर्ण केंद्र। कारण एपर्यंत विज्ञानर अनेक अग्रगति सत्वे अन्य कौन सी ग्रह जीवन और संकेत वैज्ञानिक मैंने पाई ना, केवल पृथ्वी रे ही जीवन संभव हो। बहुत एक्सप्लोर करागला पॉसिबिलिटी संभावना जे अन्य को ग्रह रे जीवन अच्छी कि नहीं, अन्य कोठी नहीं। तेणु से श्री अरविंद ये जो बुक 12 ना दी द रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी की प्रत्यावर्तन। अन्य सब जिनिस जो जहाँ हो किंतु से सब जिनिस अल्टीमेटली यही पृथ्वी पृष्ठ हवार प्रयोजन रही। कारण ये पृथ्वी माँ को माँ थे कहले देवता मानकर जो गतिवृत्ति फिक्स्ड, से स्थिर निज निज स्थान से स्थिर, एवं से जब अग्रगति करने को पड़े से मनीष ही जन्म ना पड़ो। एक कहवा भर माँ कहते जे समस्त संभावना केवल मनीष भितर ही निहित होकर रही। आगु को जीवार जो संभावना मनीष भितर रही से, तेणु से जो पॉसिबिलिटी मनीष भितर रही, ताले मनीष जेहेतु ये पृथ्वी रे रोची से जिनिस एठी ही संभव हो। अन्य कौन सी जगह संभव हेले विशेष कि जायस ना, तेणु एठी ही संभव हो। ये पृथ्वी हूँ एमती एक जगह, एमती एक स्थान जो ये जिनिस संभव हवा उचित, एवं ये वर्तमान सावित्री संभव कर। तेणु अतएव सावित्री हुए तो सूक्ष्म स्तर में मृत्युर देवता को पराहत कर, किंतु पुणी अवसर आसचंदी पृथ्वी। ये पृथ्वी की आसवा दरकार, कारण ये पृथ्वी हूँ एकमात्र जगह जो अग्रगतिर संभावना रही। आमर विशिष्ट ओडिया कवि गुरुप्रसाद महांती कवितार पंक्ति मन पड़े। गोटे कविता अच्छे आखिर कपत मोर, आखिर कपत मोर बाधा पाई आकाशर इस्पात देहरे फेरी आसे यही पृथ्वी को, जेउठारे तुमे कर विजन प्रतीक्षा
जरा व्याधि मृत्यु और जीवन और अर्थ बुझा आम कल्पना करूँ आम स्वप्न स्वप्न देखिपारू से किसी जायस ना किंतु अल्टीमेटली से कहते आखिर कपत मोर आखि जब मोर कपत हुए मोर दृष्टि बहुत ऊर्ध्व को उत्तोलित हो जाए किंतु आकाशर इस्पात देहरे आकाश ठी से बाधा पाई जाए पुणी आउ थे फेरी आसे यही पृथ्वी को जो तुम्हें कर विजन प्रतीक्षा जरा व्याधि मृत्यु और जीवन अर्थ बुझा तमें जो अपेक्षा करिच ये वार्धक्य मृत्यु एवं जीवन बा रोग यार अर्थ बुझा अपेक्षा करिच यही पृथ्वी के अल्टीमेटली सवा शेष मोर दृष्टि फेरी आसुची कारण यहीटा ही सबुठू इम्पोर्टाट जगह मु जहाँ हवा को चाहे मु जहाँ करने को चाहे ये पृथ्वी रे ही करने को चाहे ये पृथ्वी मोर सबुठू बड़ी प्रिय ओडिया साहित्य गोटे सबुज जुग आसला जो थे जो विश्वयुद्ध मान घन घटा पर से सबुज जुगर सृष्टि होता एक पलायनवादर स्वर जो कवि माने अन्ना शंकर राय वैकुंठनाथ पट्टनायक कालिंदी चरण पाणिग्राही इत्यादि इत्यादि समस्ते गोटे पलायनवादर स्वर शुभीला ओडिया कविता अन्ना शंकर राय से कविता आम शुणीचे चल गो सखी गोपनपुरे चल गो सखी दूरे सुदूरे स्वप्न लोके गोपनपुरे ग्रह तारका एड़ाई जौवनर झरणा कूले मलय जही नियत बुले कुसुम केतु उड़ाई चला पलैबा ये पृथ्वी गोटे हाबिटेबल जगह नुहे ये रहा संभव नुहे ये दुख जंत्रणा ग्लानी सबकि भर्ती हो रही तेणु आम पलैबा तेणु ये पलायनवाद स्वर सबुज जुगर शुणा जाइथिला परवर्ती काल रे शशि राउतराय बाजीराउत कविता रे ये पलायनवाद स्वर को खूब तीव्र समालोचना कर अरे अरे पलायन पंथी जाइकी पारिबु तुही छिन्न करी धरणीर ग्रंथि कहीं भीरु नेबुरे आश्रय तोर सही कुंजवन देईकी रे पारिब अभय लुचिबु तो कहीं मृतिकार एड़े दाबी पारिबु की सहज एड़ाई अरे अरे पलायन पंथी यू आर एन एस्केपिस्ट तू जीवु कौटी कौटी जीवु जो माटी पानी पवन जो पृथ्वीर माटी पानी पवन रे बा माटी पानी पवन तो देहर प्रत्येकटी धमनी रे रक्त भरी देछि जो माटी सहित तू एकांत भाव जड़ित ताकू छड़ी के जीवु कौन तू ये मृतिकार गोटे दाबी रही गोटे क्लेम रही हाउ कैन यू इग्नोर इट हाउ कैन यू एस्केप इट लुचि मृत्यु कहीं मृतिकार एड़े दाबी पारिबु कि सहज एड़ाई तेणु जहाँ किसी संगठित हम से सब यही हम तेणु रिटर्न ऑफ अर्थ जो एक कहते द्वितीय जिनसटी हूँ कौन ना ले ऑल ऑन हर सी हूँ माँ ये वाक्य कहवा भितर श्रीअरविंद कहते सी हूँ माँ सी कैन डू एवरीथिंग सी हैज डन ऑल्सो एवरीथिंग आम मैंने जो मैंने माँ को एवं श्रीअरविंद को जानीचे आम भल भाव जानीचे जे आमर श्रीअरविंद एवं माँ कौन कौन सब कर जो विराट साधना श्रीअरविंद करके गले तार फल जदि आम पाखे आज पहुंची सी हूँ केवल माँ को जो जहाँ किसी घटुची जहाँ किसी घटी एवं जहाँ किसी घटवाक जाऊँगी सबूर हेतु होती सी जदि आपात दृष्टि आमको लगुच कि खराब घटी से खराब पाइबे आमर व्यस्त हबार कौन कारण ना कारण से खराब एक निर्दिष्ट उद्देश्य घटी थाई पारे वी डोंट नो क्या आम बाहर जिनस को देखिक अनेक समय व्यस्त हो जाऊँ प्रत्येक जिनस जहाँ जहाँ घटीगला से सब जिनस को लेकर आम किंतु डिवाइन प्लान भितर कौन कौन सब अच्छी ता विषय आम जानी ना कारण आमर साधना से शिखर में पहुंची ना तेणु प्रथम विश्वास रखा पड़ो प्रथम भरोसा रखा पड़ो जे सी होती आमर श्रेय एवं ध्येय आम जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त को सी
कंट्रोल करुछन से नियंत्रण करुछन एवं आम जीवनर प्रत्येकटी कर्म को सी मध्य नियंत्रण करुछन ये विश्वास एवं भरोसा जिते आम भीतर दृढ़ीभूत हो ताहले आमको कौन सी जिनस खराब लगे ना कारण बाहर दिशुवा प्रत्येकटी जिनिस ता पछरे जहाँ दिशुची जो जिनिस ता पछरे आउ गोटे जिनिस रही पारे रही भी मोर मन पड़ी अनेक समय प्रोफेसर पूज्य अध्यापक मनोज दास गोटे उदाहरण से दिखती सारला महाभारतर गोटे एपिसोड गोटे उपाख्यान जो थे जो कंस मरी जाइए श्रीकृष्ण द्वारिकार राजा भाव में अधिष्ठित होती एवं महाभारत युद्ध सरी जाइए से द्वारिकार जा अधिष्ठित होती दिने चली सब राजकार्य चली पात्र मंत्री सभा परिषद समस्त रही यही समय वंशर गोटे छोटिया छुआटी कांदी कांदिक राजसभा को आसला समस्ते व्यस्त हो पड़े कहीं कांचु छुआटी पचरागला कहीं कांचु ना देख मोर गोटे खेल साथी मत बाड़ेक मो गाल रंग कर दी हठात श्रीकृष्ण उत्क्षिप्त उत्त्यक्त होकर ठिया पड़े बोले कौन तार एत साहस तते बाड़े तो गाल को रंग कर दी समस्ते आश्चर्य हेले छोट छोट छुआ से खेलुं मारपिट लगे एवं किए क्या बाड़ेला से गोटे स्वाभाविक घटना ये छोटिया कथार कृष्ण भली स्थित धी एत अधैर्य एत उत्क्षिप्त एत उत्त्यक्त हबार कारण कौन किंतु कहीं किसी कही पारु ना कारण रजा तापर पुणी कृष्ण कहते कौटी से पिलार घर मत नहीं देखा से पिलाटी आगे आगे चलला तापछे कृष्ण एवं कृष्ण पछे पछे समस्त पात्र मंत्री एंटायर रॉयल ग्रुप से सब चलले कहीं किसी बुझी पारु ना कौन ये सब चली एवं द्वारिका नगर उपकंठरे गोटे छोटिया घरटीए रही से घर पाखे से पिलाटी अटकिला कहला मते जे जो पिलाटी मारी मते जो पिलाटी बाड़े सी आ बापा यही घरे रहती एमान जो समस्ते हो हा पाटितुंड कर जो व्यक्ति से जो छुआ को बाड़े पिलार बापा से घर बाहरी आसी कौन गोटे चली कहीं एत गहली शुणागला बोली सी जो बाहरी आसी ताकू देखिकी छुआटी कहूँ जे मते जो पिलाटी बाड़े तार बापा हूँ ताकू हेतु कृष्ण कहते देख तो पुओ मो वंशर ये पुओटी की बाड़ी गाल केमती रंग कर दी देख 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 एति कहले कृष्ण फेरी आसिले एवं पछे पछे समस्त पात्र मंत्री परिषद समस्त फेरी आसिले कहीं किसी बुझी पारु नाहांती जे एतिकी कहिबा पाई कृष्ण को एते परिश्रम कौन पे करिया पड़ता पियादा लगे से लोक मध्य टाणी आनी पारि राजप्रसाद से खाली एतिकी कहिबा पाई से सेठिकी जीवार आवश्यकता कौन थिला प्रकृत कथाटी हूँ से जो व्यक्ति सी हूँ अंध किंतु कृष्णंकर परम भक्त सी चिंता कला जे कृष्ण को तो मुझे देखिपारि अंततः द्वारका उपकंठरे मुझे रही कृष्णंकर सान्निध्य को तो पाइपर यही आशा से घर टे करके से रही जितेबाला कृष्ण आसुच्च पाखु एवं कहते देख देख तो पुओ मो वंशर पुओ को बाड़े गाल केमती रंग कर दी देख से देख बोली कहते तार दृष्टिशक्ति से फेरी पाई तामाने कृष्ण से छोट छुआ कराल व्यस्त हो आसी ना सी आसी भक्त को दृष्टि दवाई दृष्टिदान करने से जो तार अंध हो जाता तार अंधत्व को अपहरण करने आस दृष्टिशक्ति दवाई आस से अन्य कौन सी काम आसना तेणु ये जिन अन्य बुझीपार ना प्रकृति डिवाइन प्लान हो सब सेमती आम जापर कौन घटू माधव पंडित थे कहते मदर इंटरफियर्स
ए मदर इंटरभेन्स विदाउट इंटरफियरिंग माँ काम से इंटरफियर करती इंटरभेन एवं इंटरफियर दीटाकर डिक्शनरी मीनिंग गोटे तेणु माँ हस्तक्षेप करती किंतु आमको लगभग जे हस्तक्षेप होची बोली सत जमी किए गोटे हस्तक्षेप करमको बिल्कुल लगे आमको लगे सत जमी सावलील भाव स्वच्छंद भाव जीवन गति कर किंतु ता भितर सी काम कर चलती सी जहाँ दरकार आम जहाँ आवश्यक सी कर चलती तेणु डिवाइन प्लान गोटे रही एवं जोटा कि गोटे आशीर्वाद भाई आम मान समस्त जीवन में सबुले कार्य करुच्ची आम फर ए मोमेंट गोटे मुहूर्त पे भी आम से भूली जावा उचित नुहे कारण आम कौटा भल आम अपेक्षा सी भल भाव जानी एमती एक विश्वास आम भर रहा निहाती आवश्यक रही आम बेले बेले भावुँ जे मो कौटा भल से मुझे बेसी जानी कि मो कौटा भल मो अपेक्षा से परम सत्ता जे भल भाव जानी से कथा बेले बेले आम विस्मृत हो जानुचु गोटे सचेतन भाव में जो अनेक समय चिंता करुँ जानुचु हाँ ना नहीं सी सब ठीक अच्छा किंतु बेले बेले विस्मृत हो जाऊँ जे मो भल मो अपेक्षा आउ किए भल भाव जान तेणु सी हूँ सब जिनसर हेतु सी जो हूँ सब जिनसर मूल केन्द्रबिंदु सी हूँ केन्द्र एवं आम चारिपाखे बुलुचु बेले बेले गोटे लंग रोप आम गोटे लंबा दौड़ी दिखाई से दौड़टा बेले बेले दीर्घ हो जाए आम भावुँ बेले बेले जे आम स्वाधीन किंतु से स्वाधीनता पछरे गोटे स्नेहर रज्जु गोटे दौड़ी तांको सहित युक्त होकर अच्छी आम यहाँ मन रखा तांको आम समस्त भरोसा आम ठुल करवा एवं से दिव्य आशीष आमर चारिपाखे आमर मुंड उपरे अहरह कार्य करुच्ची से विषय मध्य स्मरण रखा सावित्री अनन्य महाकाव्य एवं सावित्री संपर्क में सावित्री प्रत्येक लाइन की कोट करा जाई पारे गोटे कोटेशन हिसाब से प्रत्येक लाइन की एक उद्धृति हिसाब से व्यवहार करा जाई पारे किंतु सावित्री से भली लेखा भी होती एवं सावित्री प्रत्येकटी शब्द मांत्रिक स्पंदन रे लिखित एवं प्रत्येक धाड़ी प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक वाक्य एक एक नुआ नुआ जिनिस को आम आगे उपस्थापित करे तेणु ये जो पर्टिकुलर वाक्य ये जो निर्दिष्ट वाक्य आज आम आलोच्य विषय वस्तु थिला ले ऑल ऑन हर सी इज द कॉज ऑफ ऑल सब जिनिस तांको ऊपर जदि आम न्यस्त कर दे परिबा एठी सत्यवान हसिकी कहते बापा को तुम तांको ब्लेम कर पार कारण सी सब जिनसर हेतु किंतु ब्लेम करने पछरे से कहते तांको ऊपर आम विश्वास रखिपर कारण ये जो विराट जो यात्रा चली ये यात्रा भितर सी ही मत बाट कढ़े आनी तेणु सी सबुथर हेतु सी सबुथर मेल एवं सी आमको आगू एपर्यंत नहीं आसी आगू मध्य से नहीं चलिए ए विश्वास भरोसा सहित आज आलोचना रखा। नमस्कार। वंदे मातरम। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम। विषयटी हेउची सावित्री महाकाव्य प्रभु श्री अरविंदंकर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्रीर लास्ट बुक बा बुक 12 एपिलॉग बा रिटर्न टू अर्थ यही विषय यही अध्याय आनीत होइछि एवं यही अध्यायर 273 पृष्ठा लाइन 290 273 पेज लाइन 290 रे अच्छी से धाड़ीटी होउछि ले ऑल ऑन हर सी इज द कॉज ऑफ ऑल। सी तो अटंती सबु सफलता मूलरे थिबा कारण सबु किछि श्रेय तांकर अटई सर्वे ए कथाटी जान।
এই বিষয়টিକୁ এই ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଆର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଥକୁ ସେତେବେଳେ ସାଲ୍ୱ ବନାନୀ ଘଞ୍ଚ ରଣ୍ୟାନୀ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ସାଲ୍ୱ ଦେଶର ରାଜା ସାଲ୍ୱ ଦେଶର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ସଭାସଦଗଣ ପ୍ରଜାଗଣ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀର 49ଟି କାଣ୍ଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟି ହେଉଛି 49th କାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 49ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିର ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କଲା ପରେ ବୁକ୍ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଯେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇକିରି ଆଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟବାନ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ମରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆଣି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେତେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆଉ କାହାରିକି ସେ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ନିମ୍ନ ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଚେତନା ତାପରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଅବତରଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ଦେଇକରି ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆବିସ୍ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସ ହର ସ୍ପିରିଟ୍ ୱୋକ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆବିସ୍ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇଛି ଶୋଇକିରି ନୁହେଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଯେମିତି ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇକିରି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଉଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କେବଳ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଦେଇକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆବିସ୍ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ମଦର୍ସ କାମ୍ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ସତ୍ୟବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଟିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛି ଯେମିତି ସେ ଶୋଇଥିଲେ ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଘଟିଯାଇଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସି ସ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲାଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଲିନ୍ ଏବୋଭ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଉପରେ ଗଛର ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେଥିରେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫଳ ବାହାରରେ ନିମ୍ନକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛର ଡାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସାବିତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ବ୍ଲୁ ୱିଙ୍ଗଡ୍ ଏକ୍ସଟାସି ଏକ ନୀଳ ଡେଣା ଥିବା ପକ୍ଷୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପକ୍ଷୀ ଏକ୍ସଟେସି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବସି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ହାଇ ପିଚ୍ଡ କଲ୍ ହାଇ ପିଚ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ଆରୋହ ଅବରୋହ ରହିଛି ଆରୋହଟିକୁ ହାଇ ପିଚ୍ କହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଥାଏ କେଉଁ ପିଚ୍ରେ ଅଛି ସିଏ
केते उपरକୁ ଯାଇପାରିବ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ଜଣଙ୍କ ଗଳାରେ ତାକୁ ଧରିପାରିବ, କଣ୍ଠରେ ଧରିପାରିବ, ତାକୁ ପିଚ୍ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ, ହାଇ ପିଚ୍ରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ, ଏଇ ଜଗତକୁ, ଶରୀରରେ ସଚେତନ ଭାବରେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ତ ହଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଟାଣିଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥାପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅପୂର୍ବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, she pressed the living body of Satyavan on her body's wordless joy to be, and she bore the blissful burden of his head. ସେ ମସ୍ତକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମସ୍ତକର ଓଜନ ଯେତେ ତାକୁ ସେ ସହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା କେତେବେଳେ ସେ ନିଦ୍ରା ତେଜିକିରି ଉଠିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏଇଠି ବନଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଖରେ, ହ୍ୱେନ୍ ହାଷ୍ଟ ଦ, ସତ୍ୟବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ହାଷ୍ଟ ଦାଉ ବ୍ରଟ୍ ମି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲଭ୍ ଚେନ୍ଡ। ଆଗରୁ ତ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଲଭ୍ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲ, ପ୍ରେମ ରଜୁରେ, ପ୍ରେମ ପାଶରେ। ମୁଁ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟିକି ଛନ୍ଦି ଦେଇ ତୁମ ଗଳାରେ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କେତେ ସମୟ ଶୋଇଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଲ? ହ୍ୱେନ୍ ହାଷ୍ଟ ଦାଉ ବ୍ରଟ୍ ମି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍, ମୋତେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ କରିକି ରଖିଥିଲ, ପ୍ରାଗ୍ରତ କରିକି ଧରିଥିଲ, କେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କଲ? ଟୁଗେଦର ୱି ହାଭ୍ ଡିସଡେନ୍ଡ ଦ ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍। ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରର ଫାଟକ ଦେଇକରି ପଶିଥିଲେ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେହି ଫାଟକ ଦେଇକରି ଫେରିକରି ଆସିଛେ। ସତ୍ୟବାନ ସଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବତ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ପୋଜରୁ ସେ ହୁଗୁଳି ନାହାନ୍ତି। ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନିହିତ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ, ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଇତସ୍ତତ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ସତ୍ୟବାନ। ହି ମର୍ମର୍ଡ, ନିଦରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମରିଥିଲି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ହି ମର୍ମର୍ଡ ୱିଥ୍ ହେଜିଟେଟିଂ ଲିପ୍ସ ହର ନେମ୍, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଜିଟେଟିଂଲି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକରି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମୃତି ପଟକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକରି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହ୍ୱେନ୍ ହାଷ୍ଟ ଦାଉ ବ୍ରଟ୍ ମି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲଭ୍ ଚେନ୍ଡ ଟୁ ଦି and sunlight's walls, O golden beam, and cast of all sweetness, Savitri, Godhead and women, moonlight of my soul। এই ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁନଲାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ମହିୟସୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱଭାବ, ଆପିୟରାନ୍ସ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ମିଂ, ସୁଇଟନେସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏକ୍ସଟାସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିମ୍ ଆସୁଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପଟି ଏହିପରି ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ଏ ଦେହକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁକ୍ତ କଲ, ପ୍ରେମ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାହା ବାନ୍ଧିଥିଲ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲ।
हे सावित्री तुमे स्वयं अट पुणी सूर्यालोकर प्राचीर तुमे वाल ऑफ द सन हे सुवर्ण रश्मि स्फटिक आधार सर्वोत्तम आनंदर दिव्य चेतनार प्रतिमूर्ति तुमे हे दिव्य देवी सावित्री मो जीवात्मार चंद्रमा आलोक सुशीतल अटनीति सावित्री को प्रशंसा करेंगे सत्यवान जशगान कर पुनश्च सत्यवान प्रकाश कर सावित्री सम्मुखें हे सावित्री एक अजणा अशुणा जगत रे जो जगत को मुझे देखी नी जाई नी जानी नी एक अजणा अशुणा जगत भितर मु तुम सह हाथ रे हाथ धरी छदाचंदी हो यात्रा करिछि मुता अनुभव करिछि मो आत्मा तुम पथ अनुसरण करी यात्रा करिछि आमे मृत्युर तोरण को भेद करी तोरण मध्य देकी आर पटक जाइचे एवं आमे जितेबले फेरीचे मृत्यु आमर किसी करि नाही आमको सी सहास्य बदन रे विदाय देछि आमे पुणी पृथ्वी को फेरी आसे सत्यवान बुझीपारु नाहंती एते सब परिवर्तन किपरि हला सुतरां सावित्री ही ए सबुर कारण बोली तांकर हृदबोध होइछि से कहउचंती सावित्री आगे ठिया होकर सावित्री समक्ष सत्यवान किंतु निज हृदय रे नूतन आश्चर्य बही चक्षुरे तांकर आनंदर रश्मि नवशिखा जलु थाई हे देवी सावित्री तुम अंतर रे एपरी परिवर्तन किपरि होइछि एई सब कथा न पाए तार संधान मु तार संधान पाउ नहीं किपरि एटा होइछि जो ज्योतिर्मयी थिल तुमे पूर्वे सही परी रही अछ नीरव निश्चल देवी मूर्तिटीए पवित्र रूप धरिच तथापि तो तुमे मम प्रियतमा अति आपणार मोर सावित्री अंशटी अटई तुमर मानवी अंशटी अटई तुमर सती अबा मधुझर पृथ्वी तुमको मो हाथे देइछि अति आदर रे तोली तुमको गढ़ी अधिक जत्न रे दिव्यत्वर रंग बोली ये है सावित्री को संभाषण परिभाषा प्रभु श्री अरविंदर अपूर्व व्यंजना शब्द संयोजना सावलील भाव में सत्यवान मुखरे कहुंट सावित्री को सत्यवान एतादृश जिज्ञासार उत्तर रे देवी सावित्री नम्रता संभ्रमता राजकीय ठाणी रे प्रकाश करुचंती हे सत्यवान यही घंच अरण्यानी मध्य सबुज वृक्षलता सूर्यालोक स्नात सबुज पत्र पृष्ठरे सिंहरण गुंजरण सूर्यालोक स्नात सबुज पत्र पृष्ठ जी तुम पाखक थिरी पाद चाली आगमन करते मुझे सावित्री सत्यवान ठारू निजर प्रशंसा शुणी सारा सावित्री उत्तर दौरान मु आउ कहीं नुहे मु देवी नुहे मु तुमर सही सावित्री मु ही मद्र राजकन्या मु किछि भूली नाही पूर्वर जो परी थी से परी अच्छी तुमरी चिंतारे तुमरी आशारे पुणी संघर्ष मुहूर्त जी तुमर छाया परी साथी हो रही मु सही सावित्री एहीपरी सावित्री प्रकाश करुचंती जे से सही सावित्री तांकर बाह्य परिवर्तन किछि होई नाही 719 पृष्ठारु लाइन 151 रु आरंभ करी 720 पृष्ठार लाइन 206 पर्यंत सावित्री सत्यवान को जहाँ जहाँ घटी तार विवरणी प्रदान करुचंती प्राय 51 धाड़ी प्रभु श्री अरविंद सावित्री तत्कालीन स्थिति प्रकृति स्वरूप अपूर्व भाषा वर्णना करिसंती तत्परे कहउचंती से दुहिंकर मिशन संपर्क रे प्रभु कहउचंती टू लीड मैन्स सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गॉड वी आर बॉर्न वी मीन्स सावित्री सत्यवान अवतारी दी जन जाक अवतारी आम ये जन्म होइछे कौन करने आम मिशन कौन आम हाथ में कौन काम दे प्रभु ना मनुष्य को सत्य आड़ को टू लीड
ମ୍ୟାନ୍ସ ସୋଲ୍, ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ଦେଇକରି ଗଡ଼ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଡ଼ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ମଣିଷର ସୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଟୁ ଡ୍ର ଦ ଚେକର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍। ଏ ମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମରଣଶୀଳ ମଣିଷମାନେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମରଣଶୀଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଚେକର୍ଡ ଲାଇଫ୍। ଚେକର୍ଡ ମିନ୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଚେକର୍ଡ ମିନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିସିଚୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଯେ ଉପରକୁ ଉଠେ ତାକୁ ଆମେ ଚେକର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ କେତେ ଭିସିଚୁଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ବି ସେଇଆ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୋଲକୁ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ଗଡ୍ ଆଣିକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅବତାର ନେଇଛେ। ଇଣ୍ଟୁ ସୋ ସେମ୍ବଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ଏଠି ଯେଉଁ ଇମୋର୍ଟାଲ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ରହିଛି ବା ଶାଶ୍ୱତତା, ନଶ୍ୱରତାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଶାଶ୍ୱତତା ଆଣି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମ ହାତରେ ଧରି ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଆକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ଟୁ ସେପ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଏ ଲିଟିଲ୍ ନିୟରର୍ ଟୁ ଦି ଆଇଡ଼ିଆ ଡିଭାଇନ୍। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଇଡ଼ିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଆଇ ହେଲେ ଆୱାର ଆଇଡ଼ିଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ। ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଥିବା ଆଇଡ଼ିଆ। ସେଇଠିକି ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଛେ। ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ସେୟା। ତତ୍ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଛନ୍ଦି, ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଲୁଅ ବନାନୀର ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲମ୍ବିଥିବା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯମରାଜ ବା ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଥଙ୍କର ବରଦାନରେ ସେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ହୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଲୁଅ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସାଲୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମି ଅରଣ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାକୁ ସାଲୁଅ ବନାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଶାଲିମାର, ସାଲୁଅର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶାଲିମାର, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାହୋର ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁ ସାଲୁଅ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଇ ମହାନ ସାଲୁଅ ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠିକି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସଭାସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସୈନ୍ୟ, ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସୁନା ଜରି ଲଗା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁନାର ଦେଶ ଥିଲା, ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ରରୁ ସୁନା ଝଲମଲ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଷଦମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକୁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜଦୂତ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ମହାରାଜ ଦ୍ୟୁମତ ସେନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲା ଯୁବରାଜ ସତ୍ୟବାନ, ଯୁବରାଜ୍ഞୀ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବନଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ହେଇଗଲା, ନଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ନଏଜ୍ ଆସେ, ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଉପୁଜେ, ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ ଏବଂ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରା ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନେକ ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ସେ ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ନିଏ। ନୂଆ କଥାଟିଏ ହୁଏ, ନୂତନ ଜିନିଷଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭାସି ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାମାନେ, ସଭାସଦଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ,
उद्देश्य सावित्री सत्यवान को दर्शन करेंगे राजधानी को पाछोटी नेबे सेमानकर श्री अरविंद वर्णना कर मुहर जो ओढ़णी पड़ी पल से ओढ़णी रे सुना जरी काम होती कि अपूर्व भाषा केते कथा प्रभु श्री अरविंद लक्ष्य कर सबू एवं से देश में मद्र देश किपरि होइथिबो एवं शाल्य देश किपरि होइथिबो ताहा तांको लेखनी मुनरे टिकिनिकी भाव में प्रकाशित होइछि। उद्देश्य सावित्री सत्यवान को दर्शन करेंगे राजधानी को पाछोटी नेबे सेमानकर ओढ़णी जो वधू माने आसिचंती कन्या माने आसिचंती एवं नारी माने आसिचंती समस्ते मुहरे ओढ़णी पकईचंती जेमती राजस्थान माने करंती चुनरी सेथिरे सुना जरी काम होइछि सेमाने समस्ते संभ्रांत एवं अन्य मानकर मध्य अछंती आउ को माने आसिचंती प्रभु समस्त को लिखिचंती काहाको छाड़ी नांती सेमाने किए अन्य माने को माने आसिचंती ना व्हाइट क्लाड प्रीस्ट शुभ्र वस्त्र परिहित पूजक माने प्रीस्ट माने आसिचंती कारण श्री अरविंद सावित्री रे जेतेबेले लिखिचंती पोएट प्रीस्ट एंड मॉन्क्स सन्यासी मानक कथा पोएट मानक कथा पोएट को से सब बेले गुरुत्व दौले एवं प्रीस्ट मान को मध्य गुरुत्व दौले प्रीस्ट माने आसिचंती व्हाइट क्लाड प्रीस्ट तांकर आखि गुड़िक ग्रेव ग्रेव आईब्रो वेरी स्वीट स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी आसिचंती युद्ध सैनिक माने इन देयर ग्लोरियस आर्मर्स सोन से जो पोशाक पिंधिचंती सैन्य माने चकचक होउची दि प्राउड हुफ्स स्टीड्स भल जो माने घोड़ा स्टीड्स माने घोड़ा अश्वारोही माने तांका घोड़ा को झपटे करी टप टप शब्द करी अत्यंत गर्वर सहित आगु को माड़ी आसुचंती एवं सेमाने सावित्री एवं सत्यवान तांका देशर युवराज एवं युवराज्ञी को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक पाछोटी नहीं जिवे राजधानी एवं शोभा यात्रार पूर्व भाग में अच्छा निजे द्युमत सेन श्री अरविंद लिखती शोभा यात्रा पूर्व भागे चली सम्राट द्युमत सेन निस्तेज शरीर लोलायित चर्म नुहंती से दृष्टिहीन बुढ़ा हो गले वृद्ध हो गले चर्म लोलायित हो गला किंतु दृष्टिहीन नुहंती आउ दृष्टि फेरी पाई सुदूर विस्तृत अन्वेषण दृष्टि पुनः प्राप्त होइछंती सकल सामर्थ्य फेरी पाई ज्योतिष्मान दिशुचंती पूरा चकचक देखाउचंती राजकीय ठाई बाह्य जगतर सकल छवि को परिष्कार देखुचंती साधारण भावे निज दृष्टि खोली तांको से परखुचंती कौ जिनिस देखिले एटा की फूल एटा कौन सबु जिनस को परीक्षा करके देखुचंती अर्थात से चकुष्मान होइचंती दृढ़ पदक्षेपे आग को चलती राजकीय तांको ठाणी तांको दर्शने प्रत्यय हेउअछि सीए तो मौड़मणि तांको देखिदेले जणे जानिपारिबो से राजा राजांक पार्श्वरे चलीछंती राणी मुख्य चिंताग्रस्त भाव पुओ को देखि नहीं केते दिन हेलानी बोह को देखि नहीं केते दिन हेलानी चिंताग्रस्त भाव में चलीछंती चक्षुरे तांकर सबुदिन परी नाही ओजनिया भाव चक्षुरे जो ओजनिया भाव था सब आखि निम्न हो जाऊला आउ सेमती नहीं बर्तमान से साम्राज्ञी द्युमत सेन देन टेंडरली क्राएड चाइडिंग सत्यवान आम विषयटी यार परिप्रेक्षी में एत कथा कहला पर प्रभु कहते द्युमत सेन तो राजा हो गले धृतराज्य फेरी पाई किंतु पुओ गोटे तागिद करके गाड़ी कर चाइडिंग माने आम जमी तागिद कर पिला भितर स्नेह थाए श्रद्धा थाए गाड़ी करूँ दैट इज चाइडिंग प्रभु तो अनेक शब्द नहीं भितर जो शब्द गुड़ाक आम आम भितर से प्रकार शब्द गुड़ी आम निजे ग्रहण करके से अनुसार काम करवा उचित प्रभु कहते टेंडरली क्राएड चाइडिंग सत्यमान चाइडिंग है मीन्स तागिद करी गाली करवा तागिद करी गाली केमिति करा जाए अपा भाई माने जानिछंती माँ माने जानिछंती बापा माने जानिछंती सेमती राजा हेले मध्य पुत्र पुत्र वधू को से प्रकार गाली करछंती पजेस्ट हिम विथ देयर आर्म्स कोलाग्रत कला परे पजेस्ट हिम विथ देयर आर्म्स देयर मीन्स टू राजा राणी दी जन जाक तांको पुओ बो को कोलाग्रत कले
Then tenderly cried Dyumatsen, chiding Satyavan. କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅଛେ, ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କରାଇଟ୍ସ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲମେଜ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ରହିଛି, ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଋଷିକୁମାରଗଣ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ବନଭୂମିକି ମୁଖରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି। But Satyavan replied with smiling lips. Satyavan ହସି ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, lay all on her, lay on her, she is the cause of all. ଏଇଠି ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଇଏ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିକି ଆସିଛି, ସାବିତ୍ରୀ, ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ଏହାର ସବୁ ମୂଳ କାରଣ, ସିଏ ଏ ସବୁର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଲିପ୍ସ, lay all on her, she is the cause of all. With her enchantment she has twined round. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ଭାବ, ଚମତ୍କାର ଭାବ, ସ୍ୱଭାବ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ପର୍ଶ, ଇଏ ସବୁଯାକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟୁଇନ୍ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ବୁଲି ଆସିଛୁ। ନିଜ ଓଷ୍ଠାଧାରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଉଚ୍ଚଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଖୁସି ହୋଇ। ସାବିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ସଫଳତା ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣ, ଦୂରରେ ଯେଉଁ କଥା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାର ମୂଳରେ ଥିବା କାରଣ, ସବୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କରି ଅଟଇ ସର୍ବେ ଏ କଥାଟି ଜାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟଟା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯିବ, ଏ ମୋର ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏଇ କଥାଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଶ୍ରେୟ ଦିଅ ନାହିଁ, lay all on her, she is the cause of all. ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ତ ମା ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ଧରିଛୁ, ସବୁ ମୂଳରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତତ୍ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସକଳେ ପ୍ରଭୁ ସାରି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏପିସୋଡ଼ଟା କୁଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ତତ୍ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସକଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖଶ୍ରୀକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯାକ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାଗଣ, ସଭାସଦଗଣ, ମୁନି, ଋଷି, ଆଗରୁ କହିଗଲେଣି ପ୍ରିଷ୍ଟ, ପୋଏଟ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ପତ୍ରକୁଟୀରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ନଥିଲା, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସିନା ପୁଅକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବଧୂ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଦେବୀ ଜଣକ କିଏ? ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଦେବୀ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଠି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଯିଏ ଆଗରେ ତୁମ ପୁତ୍ରବଧୂ ପୁଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି,
सी अच्छी बोली एते सब कथा है बिकज सी इज देयर सबू जिनिस ये वंडरफुल हो जाइए तुम आखि खोली जाइए राज्य फेरी पाइच पुत्र पुत्रवधू को फेरी पाइच एत सम्मान प्रदर्शन करके प्रजा मैंने नहीं जाइए रथ टाणी टाणिका ये केवल से आंकरी जो इट इज सी टू होम द अर्थ हैज हार्ड वंडर नो मोर फॉर एनी हैप्पी चेंज जदि तुम किसी हैप्पी चेंज हो जाइए तुम्हें राज्य फेरी पाइच चक्षु फेरी पाइच सभासद फेरी पाइच सब फेरी पाइच वंडरफुल चेंज होती यार कारण होती से इट इज सी जहाँ को पृथ्वी जन्म है दिन ठू शुणी आसूची तांकर नाम कीर्तन करी आसूची तांको आराधना करी आसूची इट इज सी ये होती से दिव्य जननी श्रीमा यही सावित्री ये कथाटी को सेठी दिग विदिगुरु किए कौचे कथा ना दिग विदिगुरु समस्ते कहते समस्ते द्विमत सेन कान समस्त कथा बाजुची प्रभु श्री अरविंद अपूर्व रुधिमंत राजकीय सम्भ्रांत और गांभीर्यपूर्ण भाषा कहते देन ऑल आईज टर्न्ड देयर वंडरिंग लुक्स व्हेन स्टूड ए डिपेंडिंग रेडर गोल्ड अपन हर चिक्स सावित्री वर्णना प्रभु श्री अरविंद भाषा कहते से ठिया होती जो देवी मूर्ति माँ भगवती सावित्री तांको गंड देश रक्तिम आभा डिपेंडिंग रेडर गोल्ड अपन रेड रेड रेडर अधिक रक्तिम आभा तांको मुख गंड देश गालरे अपन हर चिक्स विथ टावर्ड लीड्स इन नोबल लवली चाइल्ड ये अति सुंदर झीटीए एत सुंदर गंड देश एवं तांकर लीड्स आई लीड्स सबुबले निम्नगामी अर्थात नम्र भद्र एवं चक्षुपता दुईटी तलुक से समस्त को सम्मान प्रदर्शन कर आश्चर्यचकिते सकले चाहिए मुख शोभा आड़े जो देवी मूर्ति उभा होइथिले सर्वदृष्टि पथारुड़े सुवर्ण वर्णित सुवर्ण वर्ण ओ रक्तिम आभारे शोभे तांक गंड देश संभ्रांत से पुणी राजराजेश्वरी चक्षुपता निम्न देश चक्षुटा पताटा निम्न को अच्छी सकलंक हृदय बास करने को स्वीकृति देते मस्त केमिति स्वीकृति दि जाए कथार जो मैंने स्वीकृति दिखती हाँ मुझ तुम कथा बुझी सेटा अहंकार युक्त किंतु आखिरे जो स्वीकृति दि जाए आखि तल कर देखी ठीक सीटा अहंकार युक्त नुहे कारण आखि जानी नहीं अहंकार कौन अहंकार जानी केवल मन तेणु ये प्रभु कहते कि सम्भ्रांत भाषा सकलंक हृदय बास करने को स्वीकृति देदेले मु समस्त हृदय बास करी दर्शने सकल हृदय दिव्यानंदे झास देले देखीदेला समस्त हृदय दिव्य आनंद बुड़ीगला झास देदेले से सकले प्रकाश कर किए ही देवी सौंदर्यमयी ज्योतिर्मयी ए ग्लिमिंग मार्वेल क्योंठू आसचंती फ्रॉम हेवेन और अर्थ जे कि मानव सत्यवान को पार्श्व देश दंडायमाना किए से देवी यही समय दिग विदिगुरु भाषी आसुची दिग विदिगुरु से 16टी भाष्य आसुची जहाँ आम टे पूर्व आलोचना कले पृथ्वी अवाव्यम मध्य आसी किए से ज्योतिर्मयी समस्ते कहते कौन आकाश आसी ना पृथ्वी आसी मानव संतान सत्यवान पार्श्वे नीरवरे छंती रही संध्या गोधूलीर उज्जवल ज्योति दाऊ दाऊ जलुंट ये कौन से जहाँ को पृथ्वी बहुकाल शुणुंट ये कौन से देवी जहाँ को पृथ्वी बहुकाल शुणी शुणिक आसूची केते ना सती साध्वी भवभृता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा सुरधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा इत्यादि इत्यादि 108 नारे जहाँ को आराधना कर आसुची पृथ्वी ये कौन से देवी मूर्ति समस्ते पचार इफ दिस इज सी प्रभु भाषा प्रभु श्री अरविंद लिखुंट इफ दिस इज सी ऑफ होम द अर्थ हैज हार्ड यही ना पृथ्वी शुणी आसुची वंडर नो मोर आट एनी हैप्पी चेंज जदि तुम किसी परिवर्तन हो जाए
राजा कहते चक्षुष्मान हो जाइछ वंडरफुल, राज्य फेरी पाइछ, फेरबार आशा नथला वंडरफुल, पुत्रवधू को फेरी पाइछ वंडरफुल, जदि हो जाइछि आंकरी जोगु होइछि। इट इज सी ले ऑल ऑन हर, तांको उपरि सबु कथा छाड़ी दियो। तुमको तो जहाँ प्राप्त होई अछि ताहा सबु बदलिछि, सेथिरे आश्चर्य हेबार तो नाही, सी एठी सबु किछि, एई जगह सी सबु। जनसमुद्र मध्यरु केही जणे व्यक्ति अथवा श्री अरविंद कहउछन्ति पूजक ही पारे, सन्यासीटे होई पारे, निज मुखरु नम्र अमृतवाणी निस्तृत पूर्वक सावित्री उद्देश्य कहउछन्ति। सावित्री की कहउछन्ति किए तुम देवी आत्मस्वरूपी, ओ वुमेन सोल, प्रभु भाषा रे वुमेन सोल। कहीं प्रभु वुमेन सोल कहउछन्ति ना समस्तंक भितरे सचराचर जगत रे जो आत्माटी रही से आत्माटी मैट्रिक्स क्रिएट्रिक्स दिव्य जननी, अर्थात सी होउछन्ति निजे वुमेन। कारण प्रभु लिखिछन्ति माँ जिते अन वुमेन बोली खंडे बही लिखिले जापान फेरला परे, सेतेबेले श्री अरविंद को पचारुछन्ति माँ भगवान कौन मैन और वुमेन, भगवान कौन पुरुष ना स्त्री? श्री अरविंद कहते गॉड इज वुमेन, सांगे सांगे कहले गॉड इज वुमेन, गॉड इज नॉट मैन। सेतिबे एठी श्री अरविंद सेइस्टा को लिखिछन्ति आउ थरे ओ वुमेन सोल। ज्योतिर्मयी प्रभामयी तुमे तो अफुरंत शक्ति प्रदर्शित कराउछ, कि तुमे महामाई आज दिवस रे तुमे जो महान कार्यटी समापन करिछ, पूजक माने सन्यासी माने समस्त कहउछन्ति से कथा आम समस्तंक पई मानव समाज पई अधिक आनंदमय एक नूतन युगर उन्मोचन कर देइछ। मातृत्व वात्सल्य प्रेम स्वरूप रे समस्ते माँ भगवती सावित्री मुख श्री को चाहि रहिले, समस्त एक स्वर रे कहि उठिले हे देवी आपणकर आत्मा आम समस्तंकर आत्मा हे। प्रभु कहउछन तांका भाषा रे लेट योर सोल बी ऑफ ऑल आवर सोल। तत्परे सावित्री तांका आलोक आवरण उन्मोचित करदेले। जेतबे एते कथा हो गला समस्त सरेंडर करिगले सावित्री पाखरे, एपर्यंत सावित्री चतुर्पार्श्व एक आलोकर आवरण थिला। ये एक अद्भुत जिनिस प्रभुंकर वर्णना रे से आलोकर आवरणटा खोलीदेले, उन्मोचित करदेले एवं अत्यंत संभ्रम तथा अनुच्च सुर प्रकाश कले। संभ्रमता एवं अनुच्च बड़ पाटी नुहे प्रकाश कले अमृतवाणी स्वर। लास्ट को उपसंहार आम ये आलोचना कर मो निज अंतर किए सावित्री कहते मो निज अंतर अनुभव प्रति स्वयं मु जागृत होई बंचीबार अर्थ प्रेम और एकत्व। गोटे लाइन जिते जी प्रश्न जहाँ पचारू से प्रश्नर उत्तर गोटे प्रभु से लिखिदे दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। कहीं आम बंचीचे ना भल पाइबा बंचीचे, एकाठी रही बंचीचे। ये भल पाइबा एकाठी ये दीटा शब्द मो पाखे थिला बोली मु सत्यवान को लॉर्ड ऑफ डेथ पाखु फेरी आनी। तेणु सबुर मूल हूँ गोटाए जिनस टू फील लव एंड वननेस। ये दीटा जिनस आवश्यकता भल पाइबा एकत्व भाव अनुभव करवा। यही दीटा जिनस नहीं बोली आम मरुचु। ये दीटा जिनस नहीं बोली सब असफलता आसूची, सफलता आसूना। ये प्रभु कहीदे हाथ काटिक लिखिदे बंचीबार अर्थ प्रेम और एकत्व। ये दीटा जिनस इन्वर्टेड कमांटेड भाव मु अवगाही से भाव में मु अवगाहन सावित्री प्रश्न कले केमी एटा आप कले ना दीटा जिनस मो पाखे थिला। गोटे हूँ भल पाइबा, गोटे हूँ एकत्व भाव। आम जीवन में जहाँ देखुअछि अटे स्वर्ण रूपांतर। मु जहाँ करी सुवर्ण रूपांतर से ही समस्त जादुकरी दंड जादू दंड अटे प्रेम एकत्वर। जादुकारी दंडटी है प्रेम एवं एकत्व। आहे मुनि श्रेष्ठ मुनि पचारि प्रश्नटा विनीत करे मु मो वाक्य को घेना कर। सावित्री कहते तेणु सब जाक श्रेय तांकरी आउ कहार नुहे। एडे बड़े एपिक श्री अरविंद लिखिले श्रेय सावित्री।
ଏହା ହିଁ ତ ସତ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏତିକି ମୋର ଉତ୍ତର। ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତା ଉତ୍ତର ଏତିକି ଦେବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ସକଳେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଆଲୋକିତ ଶବ୍ଦ। ଆଲୋକିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ବେଦରେ ଅଛି, ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ଉପନିଷେଦରେ ଅଛି, ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ କହୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କି କହୁ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦରେ ଯାଏ। ଏମିତି କେତେକ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଟୁ ଲଭ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ୱାନନେସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ଆଲୋକିତ ଶବ୍ଦେ ସର୍ବେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାତ୍ରି ଘନେଇଲା, ଅନ୍ଧାର ଆସିଲା, ସର୍ବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଲେ। ନିଜ ନିଜ ପଥେ ବାହୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା ହୋଇଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଗଲେ? ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଲୁଆ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୁରାତନ ନାଁ ହେଉଥିଲା ମଦ୍ର। ମଦ୍ର ସାଲ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦେଶ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ସୀମାରେ। ତେଣୁ ସାଲ୍ୟ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶଟା ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା ହୋଇଲେ, ତେଣୁ westward they turned in the fast gathering night. ରାତ୍ରି ଘନେଇ ଆସୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି। ଟୁ ଲଭ୍, ଟୁ ୱାନନେସ୍। ଅପା ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଅଫଲାଇନରେ। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଡିସେମ୍ବର 9, 10, 11 ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଶେଷ ଦିନ ଆଜି। ଏଥିରେ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲୁ, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଲୋଚନା। ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଇ ଆଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଜାଗାରେ 1970 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେ ବେଶୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଏ। ସେ ବାଧାବିଘ୍ନର ଅର୍ଥ ହୁଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାକୁ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ସେ ଯେମିତି ତାପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତା ଫଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ବାଧାବିଘ୍ନର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଂଶ ମାତ୍ର ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଘ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭରେ, ଯେ ମେକ୍ ମ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି, ଯେ ଜଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ଲିଡ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ, ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ସେମିତି ମା ମେସେଜ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମା ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
যেভাবে ভাবে সে আত্মার অভিব্যক্তিরে অংশগ্রহণ করিপারিব। কম বড় কথা নুহে, কম গভীর কথা নুহে। ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ ଏହାର ମହାନତାକୁ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା। ଆମର ଯେତେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଥରକ ତିନୋଟି ବିଷୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଡିକ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନେଭିଟେବଲ୍, ଅତିମାନସର ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଥିଲା ଲେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ହର୍, ସି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର କାରଣ। ଏ ତିନିଟାକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏ ତିନିଟାକ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି କୁହାଯାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୁଣାଯିବନି। ସେଇମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ବସିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଯଦି ବା ତାଙ୍କ କୃପାର ଅନୁଭୂତିରେ ହେଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ବୋଲି, ବା ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ବୋଲି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋ ଯେ ଏହି ସକାଶେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ସାଧକ କରିପାରିବେନି। ସାଧାରଣ ଅବତାରଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହି ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋ ପାଠଚକ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ ସୁଗ୍ରୀବ ବସି ଆଉ ହନୁମାନ ବସି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, କହିଲେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣ କାହାକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାଇକରି ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ସୁଯୋଗ ଦେବ, ତାପରେ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ, ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପଠା ହେଲା। ଅଙ୍ଗଦ ଗଲେ ଯାଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋ ପାଠଚକ୍ର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ। କ'ଣ ହେଇଛି, ମା ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି, ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମା ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମା ଏହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛି, ସେହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ଆସ୍ପୃହା ହିଁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ। ମା ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମା ଜଡ଼ ଜୀବନର ବା ଜାଗତିକ ଜୀବନର କୁହାଯିବ ତାମସିକତା, ଜଡ଼ତା, ଅଜ୍ଞାନତା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାମସିକତା, ଜଡ଼ତା କମିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପଏଣ୍ଟସ୍ କେବଳ କହିଯିବି କେମିତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ବା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କ୍ଲୋଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦୋଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ନ ଘଟିକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଘଟେ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। କେମିତି, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ କଲମଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ଏଇଟା ଉଠିବ ବୋଲି, ତାପରେ ହାତ ଯାଇକି କଲମଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟେ, ସେ ଘଟଣା ଆଗ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଘଟେ,
तापर ताको जाइए स्थूल घटे यही सूक्ष्म जो सिद्धांत नि जाए घटनाटा घटो बोली ये हूँ अवतार कार्य माँ और श्रीवृंद सिद्धांत नहीं सूक्ष्म स्तर में कौन नहीं ना निश्चय भाव में पृथ्वी रूपांतर घटो निश्चय भाव खाली रूपांतर घटोनी भारत संपर्क से यही विजन नहीं दृष्टि देखी जे कौन हम केमती हम ना समग्र भारत स्वाधीन हम एवं समग्र जगत में निर्दिष्ट स्थान अधिकार कर बोधे 1914-15 कि 23 मसीहा हम 1923 हम से समय माँ श्रीवृंद को कहले इंडिया इज फ्री श्रीवृंद कहले केमती ना जमती किसी संघर्ष दरकार पड़ी इंग्रेज माने चल जाए मन को मन 23 माँ को देखिले कार्यकारी है बहुत पर 47 मसीहा जाकि 24 वर्ष पर कार्यकारी है 1920 कि 23 देखिले 47 मसीह कार्यकारी है पिला माने माँ को क्लास रे क्वेश्चन कले माँ आपण जे आग देखी भारत स्वाधीन हो बोली यूनाइटेड इंडिया देखते कि पाकिस्तान सांगे देखते माँ पाटी कले माँ कहले शुणा ये जो पाकिस्तान सृष्टि है से मनुष्यर विकृति पाकिस्तान सृष्टि जहाँ है से मनुष्यर अज्ञानता भगवान की इच्छा को ग्रहण करने अनिच्छार सिंबल हूँ पाकिस्तान सृष्टि होती तेणु पाकिस्तान एक्चुअली अस्तित्व से दिगरू ना पिला को बुझेदे माँ स्पष्ट भाव में जदि श्रीवृंद पठे क्रिस प्रपोजाल को एक्सेप्ट करने श्रीवृंद जो वार्ता धर्म पठे जो मान को जदि सेकार सेवकार लोक मैंने एक्सेप्ट कर राजनैतिक मैंने ताहले ये घटना घट न था राजगोपालचारी बहुत पर 1950 बोधे हम से पार्लियामेंट रे कहले आम जदि श्रीवृंद प्रस्ताव को श्रीवृंद क्रिस प्रपोजाल को एक्सेप्ट कर जार पश्चात श्रीवृंद थे ताहले भारत विभक्त ही न था परवर्ती राजनैतिक नेता नेतृवृंद मैंने यही एक्सेप्ट करने आरंभ कले श्रीवृंदर जो विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया यहाँ हूँ इट इज ए सेटल्ड फैक्ट इन द सटल फिजिकल सूक्ष्म भौतिक स्तर में बा सूक्ष्म स्तर में जे एक यूनाइटेड इंडिया अखंड भारत भारत कहले ही अखंड कहुए खंड भारत आम कहूनी जो भारत पूर्णांग भारत जोटा सेटा हूँ सूक्ष्म भूमि ऑलरेडी क्रिएट हो जाए समाधि उपरे जो लिखाई श्रीवृंद टू दी व्हास्ट मीन द मैटेरियल एनवलप ऑफ आवर मास्टर जे आम प्रभुंकर जो भौतिक आवरण विषय लिखाई से श्रीवृंद को कहुई यू हैव अचीव्ड ऑल फॉर अस अचीव्ड माने सबकि तुम ऑलरेडी एक्सेप्ट प्राप्त कर सारी सबकि हो जाए सबकि है कौ बाटे ना गोटे भूमि रे श्रीवृंद सूक्ष्म भूमि रे सबकि अचीव कर जाइछन्ति सब डिसाइड कर देइछन्ति सब प्राप्त कर देइछन्ति सुप्रीम कोर्ट रे ऑर्डर हो जाइए पास हो जाइए सुप्रीम कोर्ट रे जजमेंट हो जाइए से आदेशटा बर्तमान गाँव में आसब पहुँचब जो समय लगे से समयटा निर्भर करे केते रेजिस्टेंस अच्छी ठीक से भाव में श्रीवृंद जहाँ अचीव कर श्रीवृंद माँ सूक्ष्म भूमि रे जे ऑलरेडी इंडिया कहले यूनाइटेड इंडिया की ही बुझा जाए अखंड भारत को बुझा जाए ता हो जाइए ऑलरेडी से केवल समय लगे आसिक निजे प्रतिष्ठा करने कौन सी मत हम कहीं कौन सी मत हम श्रीवृंद तांकर जो 5टी स्वप्न से कहते अन्य जगह भी कहते जे जहाँ जहाँ जितेबाला से इच्छा कर पृथ्वी बा कौन व्यक्ति घटना सब घटी केवे अघटन होकर रही सब घटे को आरंभ कर तेणु अखंड भारत प्रश्न उठुनी प्रश्न आउ एक जगह रही मुझे मु स्वीकार कर नौची जो मैंने ये भाभी नौ भाविया को मत भल लगुच जो मैंने शुणुंट से आम गोटे परिवार आम समस्ते माँ श्रीवृंदर चरण तले आश्रय ग्रहण करें गोटे परिवार बोली से कही हो प्रश्न हूँ आम जो मैंने अच्छु जो मैंने आम ग्रुप आम कहूँ ग्रुप को मैंने माँ श्रीवृंद को जो एक्सेप्ट कर
आमे अखंड भारत को स्वीकार करुछु तो आपन कहे की कथा अखंड भारत पर आलोचना होची स्वप्न बंटा होची स्वीकार करूनु कहीं ता कारण होची आमे हृदय रे बा कौन सी बात है जल्दी पाकिस्तान को स्वीकार करूँ ताले एटा गोटे सपोर्ट भाया हम भारत पाकिस्तान पाई बा अखंड भारत विरुद्ध रे कार्य करने गोटे सपोर्ट भाया हम आमे जो माने मासूम भक्त आमर चिंतारे मनरे वाक्य कर्म आम जदि दृढ़ भाव विश्वास करूँ जे पाकिस्तान इज ए फॉल्सहुड बोली एक मिथ्यार प्रतीक बोली दृढ़ भाव आम विश्वास करूँ जे पाकिस्तान नहीं गोटे जमी कलिकता अच्छी उत्तर प्रदेश अच्छी दिल्ली अच्छी महाराष्ट्र अच्छी सेमती पाकिस्तान रही ता ना हूँ महाराष्ट्र पाखे रही कलिकता पाखे रही दिल्ली पाखे रही जहाँ आउ एक अंश भारतर यही भाव में जदि चिंता हृदय ग्रहण करूँ ताहले आम देखू जे ये घटना घटवा विशेष विलंब रही प्रथम आमर स्वीकृति दरकार भगवान चाहिए सब अचीव करें नथिंग इज इम्पॉसिबल किसी इम्पॉसिबल नहीं किंतु आमर स्वीकृति दरकार यही स्वीकृति हवा आवश्यक यही स्वीकृति दवा दरकार कौन से मत कौन से घटना रे आमे एक्सेप्ट करूनी ये गोटे कहीदेवा सहज किंतु एभली स्वीकृति निज भितर दबा समय लगे अच्छा द्वितीय ये विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया जहाँ ऑलरेडी होइकी रही सूक्ष्मभूमि रे से निश्चय जाकि प्रकाश हो से निश्चय जाकि प्रकाश हो प्रकृत क्षेत्र में एवं आम देखू जो भारत यूनाइटेड इंडिया व अखंड भारत बोली कहूँ ऑलरेडी अचीव फैक्ट केवल स्थूल से प्रकाश हो जिते बड़े 1947 मसीह फ्लैग होस्टिंग कले माँ शिवनगर रूम पर से कहले पर्टिकुलरली कहले 1954 1 नवेम्बर 1954 रे पंडिचेरी भारत संगे मिसीगला गोवा मंडू पंडिचेरी भारत संगे मिसीगला से फ्लैग होस्टिंग कले माँ कहले आउ थर्ड टाइम फ्लैग होस्टिंग हम आउ थे फ्लैग होस्टिंग हम जिते बड़े अन्य अंश भारत संगे मिसा को आरंभ कर ये हूँ कथा ताने इट इज ए अचीव्ड फैक्ट से आड़ आम जाऊँ कला सेकेंड जो विषय आम आलोचना करूँ सेटा हूँ सुपरमेंटल चेंज दि सुपरमेंटल चेंज इज ए थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल in the evolution of the earth consciousness. For its upward ascent is not ended, mind is not its last summit. एटा में एटलिस्ट बुझा आम समस्ते स्वीकार करुँ मुहरे कहूँ जे अतिमांस परिवर्तन एक नियति निर्दिष्ट एवं मन तार सर्वोच्च स्तर नुहे पार्थिव क्रम विवर्तन हवा अनिवार्य कारण चेतनार ऊर्ध्वमुखी गति शेष हुए नहीं मन तार सर्वोच्च शिखर नुहे ये विषय आलोचना हो 10 तारीख दिन ये आम कहवा कथा हूँ जे ये घटना जमती घटव यहाँ नियति निर्दिष्ट माने कौन से मत घटव माँ को प्रश्न है जे माँ से बड़े रशिया तार संपूर्ण राज्य थिला खंड खंड हो नाला एवं सब शीतल युद्ध चलता रशिया और अमेरिका भितर माँ को पचारा माँ आपण कहते जे पृथ्वी रूपांतर हम ये तो रशिया अमेरिका जमती अवस्था रही प्रतिमूर्ति थ्रेटन कर परस्पर को युद्ध में ध्वंस करदे बोली समग्र पृथ्वी ध्वंस हो रूपांतर कौट थी रूपांतर हम माँ बहुत गंभीर भाव कहले माँ कहले जान सब मन रख जे पृथ्वी निश्चय रूपांतर हम एथिपाई जहाँ जहाँ आवश्यक सब श्रीमंत कर सब कर कार्य त्वरान्वित करने एक्चुअली यही घटी जे यही अनुभूति साधारण जीवन में प्रकाश करने त्वरान्वित करने जे श्रीमंत देहत्याग कले जिते से देखिले देहत्याग करी सूक्ष्मभूमि अधिक स्थायी भाव रही कार्य करने द्वारा ये साधारण जो सिद्धि साधारण परिवर्तन त्वरान्वित हम सांगे सांगे देहत्याग कले विराट भाव में निजक उत्सर्ग करदे एवं जेहेतु श्रीमंत कहते एवं ए दिगरे कार्य कर अनिवार्य
यही अखंड विश्वास जिते आम देखू कि सफरिंग जोटी आसूची जपटे असुविधा आसूची मृत्यु आसूची जंत्रणा आसूची अज्ञानता आसूची जो जगार भगवत विरोधी कार्य होची आम सब हसीदेबू कारण ये हूँ ड्रामार ट्राजिक सीन या पछाड़े कमेडी आसूची सतरे ट्राजिक सीन गोटे नभेल पढ़ुचु आम गोटे एपिसोड आम देखुचु एपिसोड ये शेष नुहे एपिसोड मझीवर्ती अंशरे ट्राजिक सीन आम देखुचु करुण दृश्य गोटे देखुचु नेगेटिव दृश्य गोटे देखुचु या पर अपेक्षा कर भल वस्तु आसी भगवान सबुतक फुटे दे ना इतिहास यही कथा श्रीमंत माँ आमको कहते प्रत्येक क्षेत्र में प्रति मुहूर्त आम सब कही चलू यहीटा शेष नुहे ये जंत्रणा शेष नुहे जो मृत्यु देखू ठियागिरी कहू देख अमृतर हूँ पदक्षेप या परवर्ती अवस्था हूँ निश्चय अमृत आसब कौन दरकार ना आम डिस्गस्टेड फिल करवा दरकार आम अज्ञानता अशांति अंधकार प्रति संपूर्ण भाव विरक्त हवा दरकार सकल अंशरे आम इच्छा करिया दरकार संकल्प करिया दरकार जमती भाव में भगवान का राज्य प्रतिष्ठित हम अतिमांश रूपांतर हम ये रूपांतर पूरा कहानी श्रीमंत माँ आमको कहते एक आत्म उपलब्धि करी एक महत चेतना अधिष्ठित है जीवन को प्रत्याख्यान न करी जदि जीवन यापन करें ये रूपांतर दिगरे एक विशाल पदक्षेप हम एवं यही कार्य निश्चय हम बोली श्रीमंत जोर दे कहते जदि आम विश्वास थाए ताले घटना आहरी त्वरान्वित हम आम तरफ कौन करवा दरकार ना जहाँ दरकार ता आम तृतीय दिन आलोचना राजी रही ले ऑल एंड हर सी द कज ऑफ हर सबकि छाड़ दियो या सावित्री वर्णना कराई जे एत बड़ चेंज केमती है सत्यवान को पचरा हो सत्यवान सावित्री देखिए कहते यांकर सकाशे एवं कौन से आश्चर्य हुआ नहीं जे फॉर द हैप्पी चेंज महान परिवर्तन घटुची से यही होती दायी आम ये हूँ शेष कथा आमर आम जदि प्रकृत बुझू जानबू आम जदि संकल्पबद्ध हबू आम ले ऑल ऑन हर रही मांत्रिक वर्ड केमती मांत्रिक वर्ड ना आम माँ पर विश्वास कर निर्भरता करूँ ये विश्वास निर्भरता ही कम को त्वरान्वित कर पूर्वर आमर हृदय गभीर एक महान चेतना रही ताकू मध्यम करी आम स्वीकार करूँ ये हूँ भगवत बोली ये भगवत बोली स्वीकार करवा ये अनुभूति आसवा निज भितर भगवत बोली बुझा स्वीकार करवा अनुभूति आसवा यहाँ ही कार्य को त्वरान्वित कर माँ हूँ भगवती जदि से सिद्धांत कर सब चेंज हो कौन ना हाथ में भगवान जो मनुष्य शरीर धरिंट भगवत को फोपाड़ी दे ना कौ जगार सांगे अच्छा एवं यही विशाल परिवर्तन से निजे करेंगे कारण से स्वयं अवतीर्ण होकर कहले माँ कहले जे 30 वर्ष काल श्रीमंत मुझे एकाठी थिलु 1920 ରୁ 1950 देखा कथा पृथ्वी केते दूर उपकृत है या द्वारा माँ स्वयं ओह्लै शक्ति नहीं आसती हाँ बोली कहते हाँ बोली कहते आउ कौन दरकार आम आड़ चाहिए निर्भर करवा एवं ठकिया चेष्टा न करवा यहाँ से बारंबार कहते आम केमती किसी करवानी जहाँ से न जानवे एमती किसी नुहे विश्वास रखा निर्भरता रखा आमर सकल बुद्धिर ऊर्ध्वे से अच्छा स्वीकार करवा आम देखू जे महान दिन चली आस बंधुगण ये हूँ आम 3 दिन आलोचनार एक छोट सारांश मु कली कि आप विस्तृत आलोचना शुणी ये विश्वास रखा माँ कृपा करी आमको व्यवहार करमको काम करने सुजोग देती बहुत कृपा करी सुजोग देती जहाँ जी शक्ति सामर्थ्य अच्छी ताकू चरण अर्पण करवा आम देखू कौन करूँ कौन ना ये रास्ता लिभि जाइकरी एक उज्जवलमय पथ आम सम्मुखें खोलीज। ओम श्रीमातारविंद शरणं मम दिव्य जीवन अभिप्सु प्रिय भाई और भौणी माने श्री अरविंद संस्कृति संसद मातृविहार खंडगिरी आनुकूल्य आयोजित आभासी निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन उद्यापनी अधिवेशन
ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନର ପର୍ବ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାସମାଧି ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ। ସଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାତକଡ଼ି ହୋତା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପକ୍ରମଣିକା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାବଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବକ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ବାଗ୍ମୀ ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ସଂସଦର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାବୁଲି ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଖୁବ୍ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ସାତକଡ଼ି ହୋତା, ସମ୍ପାଦକ ଅଜିତ ଭାଇ ଏବଂ ବକ୍ତାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସଦୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ଯେପରି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥିଲା ସେହିପରି ମାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଲୋଚନାର ଶିରୋନାମା ଥିଲା ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରବକ୍ତା ବିଷୟଟି ଉପରେ ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱିନୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଦରଣୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପା, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ଥିଲେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ଅବଗାହୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର। ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାବଲୀଳ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ସୁତରାଂ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ସାଧକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅପର୍ତ୍ତି ଚରଣ ଦାସ, ଅପର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପା, ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଏବଂ ଅପର୍ତ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା। ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଥିଲେ ସୁବିଦିତ 3 ଜଣ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଂକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ସି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ସବୁତକ ଶ୍ରେୟ, ସେଇ ଏକା ସବୁର କାରଣ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀର ଗବେଷକ ସରୋଜ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହାକାବ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ଉପସଂହାରମୂଳକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କର୍ମଧାରାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାଧକ ସଂଗଠକ, ଅନନ୍ୟ ମାତୃପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବୋଧିତ ମାମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର।
ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସାରଗର୍ଭ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଭାସୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ତଥା ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପିତ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି କରୁଣାମୟୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣତି ଏବଂ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ମୀରାମ୍ବିକାୟ। ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ତଥା ମଦର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷର ଅଗ୍ରିମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ।